आज मामूर मुझे खराब अच्छी कौन पाई अच्छी मुझे नेक्स्ट क्लिप रे निश्चय तो आपण मैंने देखो फेविक्विक कथा टिके नहीं कि आसंतु मामूर हृदय टाको जोड़ी दवा स्वागत करछि तो देखिबा आज कौन होउची घरे सांग माने देखंतु आज तो सकाळ उठी केमते बस की चा भा पिया होतला माई कौन करचन आसन देखिया बड़ा को पिला छै हम घरे ए क्यांडा कर जे तमे पढुछि कोना पढुछ पाठ पढुछि परीक्षा अछि बरा आईएएस ओएस सबारे पर लागी जगी बड़ी आए सब ना होई हां हां पूरा ना आई लेवल ले जाई है इसना पढ़े पर मग्न हो गई जे त हम डिस्टर्ब करबानी हमें देखावा नेक्स्ट क्लिप रे संग माने आज तो रविवार सेति पई कि मोर स्टे करछे रे आज हमर चुंगड़ी हिची घरे आउ बहुत गरम लगुची आउ से बसिक रोसे करचु तापरे देखिबा कौन होची आउ एडी मामुनी भी बसची देखो तो मुह लुचेई दउची आज तार कोन को हेईची आज मुह लुचेई दउची कांदुची आज तार कोन हेईची पचारिबा आपण मान संगे भी शेयर करबा आज तार कोन हेईची औ देखिबा कौन होची भगवान जेमती के देखंतु आज रविवार तो बहुत ही काम आसी गलानी काम कराली कोळे गले कोळे गला कौन पे आसो एडी कौन पे आसो आज तो रविवार बहुत काम मेंचाई लुगा पटा पड़िथिला ताको बसी सुखा ये पागल डेउची किछि लोग भाबन जे रविवार किछि काम नै घरे खाली खाई पी के सोउचु किंतु आम जीवन तो या रविवार बहुत काम हमर केते कोन पड़िथबो लुगा सफा करो सेदिन कोन टी रोसई करो पुनी केते कोन काम हमनी गाइस माने बेटी तो चलची आ आज पागडे भी भलो हेछि ना मामुनी हां हां माने बेसी खरा होनी गोड़ जळी जाउची अब हमनी कह आज कोन केमती पाग हेछि बढ़िया ना नहीं आज बढ़िया पाग हेछि बा रज बढ़िया हेछि रज एई वक्त रे हेछले बेसी भलो हे मो मुटिए खराब अछि तमे ही वीडियो करा अच्छा हाँ मामर मुटिए खराब अच्छी कौन पाई अच्छी मुझे नेक्स्ट क्लिप रे निश्चय कहबी आउ देखिबा सांग माने देखंतु आज पागडा बढ़िया मेघ मेघ पाग होईची खरा बेसी नाही आउ खरा बेसी नाही तेणु करी भल लागुची आमे टिके छात ऊपर आस्तलु टिके काम थिला बढ़िया लागुची आज देखंतु आज बढ़िया पाग होईची एमती पागरे बुलिया पे बहुत मस्त लागे एते गरम होची राति रे भी रोसे करे को कष्ट लागुची एटी मु रुटी करूची जे एथि पई भी मते एते कष्ट लागुची एटी मामू बस रुटी बेलुची आ जल्दी जल्दी रोसे करछु हमें ताकि पढ़ा पढ़ी टिके अछि तो हमें जल्दी जल्दी रोसे सारी के फेर पढ़ा पढ़ी करो एग्जाम अछि ना सेति पे हम टिके जल्दी जल्दी रोसे सारछु देखा जाऊ रोसे जल्दी सर जा पुनी पाठ पढ़ा पढ़ी आरंभ करबा सांग माने देखंतु मामुनी एठी रुटी बेलुची कम गपुची बेसी एते गपुची जे आउ रुटी करियारे मन ध्यान रहउनी देखु नांती गोल गोल रुटी बदल रे केमती बका बका रुटी करछि देखो तमे आखि रे आ ओटे काठ चश्मा टे लगा देखो केमिति करछि रुटी देखो भगवान देखिला देखो कि खराब कर देले एमिति कर दउची बाकी बाकी एमिति कर दउची पूरा डर कोडी मा ए भलो हेची चिकन नतरी बल रुटी ए सुंदरी रुटी हेची कोडी देखले सुंदरी हे देखले पक्का बंका हेची जिमुर देले रुटी जिमुर देले एडी कथा कम एठी काम कम कथा बेसी होउची देखिला खाली बकर बकर होउची कथा ओडी तो कमी बकर बकर होउचा मु तो एडी रुटी सेकुची मु सेडी शांत शिष्ट भाबे बेसी हां मामुनी पुनी शांत शिष्ट आपण मन तो जानिथबे वीडियो रे किए बेसी बक बक होउची ए खतेई होउची खतेई बुढी को बुढा को बा हबो आ बुढा खोजी गाणी 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 अरे मामुनी कोड़े गला आज खबर नहीं है रे एठी कोन मुंदी भूतुनी होलिया होई छ एई एडी बसथिली भल लागनी आज कोन हेई छ केजणी यार को मन दुख होई बसी जे कोन हेई छ तमरा अरे बसी देखि कोन हेई छ बुझी आज कोन हेई छ अरे कोन हेई छ कांद
ଗଲୁ ଆରେ କଣ ହେଲା ତମର ଆଜି ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କଣ ପାଇଁ କଣ ସକାଳୁ ପୁରା ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ମୁଁ ପଚାରି ବୋଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ପଚାରିଲି ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ପଚାରିବି ନା କଣ ହେଲା ବ୍ରୋକେନ୍ ହାର୍ଟଟା ପୁରା ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିକି ଦିଫାଳ ହେଇଗଲା ମୋର। କାଇଁ ଫେଭିକଲ ଲଗେଇକି ଅଠା ଲଗେଇଦେଲନି ଆରେ ତମର କିଏ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି କି ଚିଲ୍ଲାରେ ଭାଙ୍ଗିକିନା ଦିଫାଳ ଥିଲା ଦିଫାଳ କରିକି ପଳେଇଲା। क्या बोला तूने? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ କହୁଛି ଆଉ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ପାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ ପାଇଲେ ତମେ ଖୁସି ହବ ଗୋଟେ ସଫା ହୃଦୟ ଥିବ ଯାହାର ମୁଁ ସେମିତିଆ ମଣିଷ ଗୋଟେ ପାଇବି। ଆଉ ତାକୁ କଣ ସର୍ଫରେ ମାଜିକି ସଫା କରିଦେବ ନା କଣ ସର୍ଫରେ ଗ୍ରାମାସିନ ଟିକେ ଦେଇଦବ ନା ଏକାଳେ ସେ ମଣିଷଟା ସଫା ହେଇଯାଆନ୍ତା। ହଁ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମାମୁନିର ହାର୍ଟଟା ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରିଛି ଆଉ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେବିକ୍ୱିକ୍ ଅଠା ଟିକେ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ମାମୁନିର ହୃଦୟଟାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା ଆଉ ତା ହୃଦୟଟା ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ହୃଦୟଟା ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଦୟାକରି ଫେବିକ୍ୱିକ୍ ଅଠା ଦେଇ ଯୋଡ଼ି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟ କରି ରଖନ୍ତୁନି। क्या बोला तूने? ହଁ ମୋ ମାଇଁ ଆମର ବନଉଛନ୍ତି ଫେବିକ୍ୱିକ୍ ଅଠା। ହଁ ମୁଁ ବନଉଛି ସେଇ ଫେବିକ୍ୱିକ୍ ଅଠାଟା ବନଉଛି ଯେମିତି ହୃଦୟଟା ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଭାଙ୍ଗିବନି ଟୋଟାଲି ତାର ଭଳି ମୋଡ଼ିଦବା ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗିବ କାହିଁକି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ବି କାହା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବେନି ଜୀବନରେ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରି କାନ୍ଦିବେନି ଆଉ କାରଣ ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ଦୁନିଆ ଆମେ କାହିଁକି କାହା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା ମାମୁନି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ ତମେ ଯିଏ ଆଇଲା ଯିଏ ଗଲା ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କାହିଁ କାନ୍ଦିବ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଯିବା କଥା ଏମିତି ଗେଟଟା ଦେଖେଇଦବ ଏ ଜ୍ୟାକ୍ ଫୁଟ୍ शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆମେ କାନ୍ଦିବା କାହା ପାଇଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ତ ଏମିତି ହସ ଖୁସି ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ ଆଉ ଆପଣମାନେ ହୃଦୟକୁ ନେବେନି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମଜାକ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଅଛି ମୁଡଟା ଟିକେ ଅଫ୍ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ହସି ମଜାକ କରିଦଉଥିଲୁ ଆଉ ମାମୁନିକୁ ହସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ନେବେନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଦିନ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ବି ଆସିବନି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଦିଦି ବହୁତ ଭାଷଣ ମାରିଲେଣି ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଏଥର ଅନ୍ଦିଦିଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିବ ମୋର ଭାଙ୍ଗିବନି କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛି ନା ସେଇ ଅଠା ତିଆରି କରୁଛି ତ ମୋର ଭାଙ୍ଗିବନି ୟାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆମେ ଟିକେ ହସି ମଜା କରୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ଖୁସି ହେବେ ତ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଟେନସନ ଅଛି ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମଟା ଅଛି ଏକ୍ଜାମଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟେନସନ ଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇନା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବୁନି ସେଇଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।